kayak misalnya maksud you tuh gak bisa informal Indonesian, kayak maksudnya ngomong sama temen tuh kayak susah gaul gitu ya, kayak gak ada bahasa gaul. Yeah, like I started with saya. Oh my IG. Not even aku, right? Yeah, not even aku. I started with saya. Anda gitu Kamu. kan. No, Anda alay enggak sih. ada Anda. Anda parah sih. Yeah. Pendapatnya Like langsung kamu. ganti kan. Tadi gak apa-apa lah. You're okay. Terus I started with saya. Halo semuanya, balik lagi di Indo JCS Bantai, di mana kita bacot Santai. Nah ini kita udah di episode kedua of our podcast. Yang pertama tuh lebih ke cerita-cerita between our ex-schools kan. Kalau yang ini kita lebih ke Q&A session with like 3 other guests. Sebelum kita kayak get into it, gua sebagai host sama my other fellow host, kita bakal introduce ourselves dulu. Gue Karen. Gue Clarissa, dan hari ini kita udah ngundang beberapa guest kita ya. Yuk kenalan dulu dari... Nama gue Fori dan di Singapura tuh udah masuk bulan kedua. Nama gua Jason and this is my second year here. Nama gue Jo. Gue udah 5 sem di sini. Oke, sekarang kita tuh kayak lebih mau nanya gitu lah, kayak kan beberapa orang kayak maksudnya ada yang interested mau balik ke Singapura gitu kan, kayak maksudnya ya kayak mau ngomongin kayak maksudnya people yang mau sekolah di sini apa bagaimana tuh kayak ya life di Singapura tuh kayak gimana, so that's basically what this is about gitu. So ya kita start aja langsung sih. Ya hari ini ada beberapa sections buat questionsnya. Nah kita mulai dulu dari yang Singapore related ya. Pertanyaan pertama, kenapa memilih untuk sekolah di Singapura? Dari Jovian dulu mungkin? Dari gue ya. Kalau gue sih nggak terlalu jauh dari Indo sih. Itu. Iya sih, itu banyak yang reasonsnya kayak gitu sih. Cause I myself juga ya kayak gitu. Iya. Sama sih gua dekat sama. Ya, soalnya kita berdua kan dari Medan. Iya, dari Medan. Dekat banget. Dekat 1 jam banget. aja penerbangannya. Iya. Oh. Sama gua sebenarnya gak ada idea sih. Gak ada kayak Kayak you don't know where to Yeah, I go don't know gitu where to ya? go, Jadi kayak udah Singapura aja. Yeah. Itu kayak lebih ke your parents yang nyuruh yeah, atau my kayak parents kayak kalau lu gak ada idea ke Singapura tuh aja. kayak why is it like the first thing that pops out? Dekat mah sama bagus. Iya sih. Iya. Sama berarti- sih disuruh sama my parents, terus paling deket sama Kayak ibu. kalian gak ada yang kayak misalnya your parents kayak kalian kayak misalnya di kota ini aja gitu, kayak misalnya kayak di Medan atau you Jakarta kan ya. Iya, kayak misalnya kayak kalian gak ada yang kayak jangan jauh-jauh, kayak maksudnya di hometown aja gitu, nggak ada ya? Iya. Malah diusir. Iya diusir, Kuliah diusir. Medan kayak gitu-gitu. Oh. Oh, Ya nggak ada sih. nggak ada yang kayak. Ya gak ada yang Oh. bagus loh. Nggak ada. Terus kayak maksudnya kayak yang bikin oke, kayak kalian kalau kenapa milih JCU gitu specifically? Oh. Agent. Langsung just straight on agent gitu. Satu-satunya agent sama gua kan gak ada kayak I didn't go to SMA. So Nggak habis iya, sama dia, jadi gua harus ke foundation dulu lah. Oh. Jadi gua datang sini kan JC ada foundation. Tuh jadi you kayak SMA gap baru kayak decide to come here, or like you stop because you mau foundation? Gap lah. Gap. Gap ya. Habis O level lah langsung ke sini. O level is not SMA ya? SMA 1, SMA 1, set 4. Sama sih, I juga kayak gitu. Iya. Juga, iya SMA 1. Oke, pas kalian pertama kesini tuh kayak gimana rasanya kayak pas nyampe gitu ya, kayak maksudnya kalian datang ke sini tuh ditemenin parents atau kayak langsung ke sini kayak your parents just went to the airport and kayak bye-bye gitu. Kayak lebih ke yang mana? Gua sih kayak sorry. It's okay, ibu. Alright. Gua sih kayak my parents came here with Came me. here. Yeah, so accompanied me. Yeah. Singapura dah beberapa kali sih datang ke Singapura sebelumnya. Jadi kayak ya udah terbiasa. Oh, jadi kayak Iya. pas you pertama kayak maksudnya bener-bener solid lu mau sekolah sini tuh lu langsung kayak ya udah kayak ya udahlah Singapura doang gitu ya. Iya, jadi ya pertama kali ya kayaknya kebanyakan orang sih di company by parent kan sih. Ya kan cari tempat Iya, tinggal. iya, Ya, jadi You kayak gitu juga. ya itu. Oh.
How about you? Sendiri sih, soalnya kan baru. Oh iya, iya. Masuknya Baru pas 2 masa-masa semester. COVID gitu. Jadi kayak ya mau nggak mau sendiri karena harus karantina dulu 2 minggu. Iya sih, beda sih. Kalau your situation. Kayak pas kali kan kayak ya you guys kayak ada lah ya di kesini gitu. Kayak you guys kayak how long did your parents accompany you here? Oh, 1 minggu doang. Oh, sama minggu Iya. terus gila. 1 Pendek-pendek minggu, iya. lah, Pendek-pendek ah. Oh, Masa kayak sebulan gue sampai gitu? kayak 3 minggu. ya? Karena gue kayak please jangan tinggalin gue. Kayak gila cepet banget ya berarti. Itu tuh kayak seminggu tuh kayak nyari tempat segala macem. Enggak. Enggak one Nyari shot. tempat udah di, solid. iya, udah Iya. Santai bro. Oke. Ya udah. Oke, lanjut ya. yeah. What was the most unexpected problem you faced? You came across as an international student atau kayak di bulan pertama kalian pindah ke sini, apa sih beban-beban yang kalian rasain gitu? Yang kayak paling kayak you thought that you kayak misalnya ya kayak misalnya you didn't expect it. You didn't expect to feel that gitu lah. Apa ya? Kalau kebanyakan murid sih kayaknya culture shock ya. Pasti ngomong tentang culture shock. Dan tapi masih Asian pun kayak masih Iya. culture Iya. shock. buat gua sih enggak terlalu apa sih. Enggak Adaptive. intens banget, iya. Ya, Adaptive. maaf. Lo enggak dong, it's a good thing woy justru. Iya, most unexpected mungkin I think just financial Iya, plan. iya. Susah gitu, ya kan? Iya. Especially juga ini sekarang udah kayak naik banget ya compared to yang dulu-dulu gitu. Singapore udah kayak Iya. tinggi gitu. How about the others? Satu-satunya homesickness sih. Ya, homesickness. Iya. Rindu banget sama my Bener sih. parents apaan. Ya. Sama Kayak- financial juga lah. Iya. Padahal kayak kayak misalnya ya kayak sejam doang, terus kayak misalnya ke Jakarta juga nggak lama gitu. Tapi ya kayak kerasa banget sih homesickness. Iya. How about you? Paling kayak bener sih harga kayak semua barang jauh banget harganya sama di Indo compare to Indo. Jadi kayak di compare Iya, sih kayak jadi $5 aja lo kayak otomatis ke-convert sabar. tuh. Iya, Kayak ini kayak ternyata tisu 50. di sini $3 terus di Indo kayak cuma 10.000. Makanya kayak bener-bener. iya, Heeh. jadi kayak Jadi compare. belinya di tengah jalan yang biasa kayak 3 dapat $1. Iya, 3 dapat $1 gitu kan. Iya sih, kayak ngerasa banget sih. Terus kayak kalian kayak how did you guys kayak cope with that gitu? Kayak misalnya how did you relieve your kayak in a way kayak misalnya lu homesickness atau kayak ini kayak how did you manage it I guess? Homesickness kayak doesn't get managed. You like distract yourself. That's true. Iya, kayak Yeah. I think it's like tapi it's in a way gimana sih kayak ya distractionnya I guess is kayak cara lu gimana sih kayak ya kayak you manage it by like distracting yourself apa kayak Iya. what do you do gitu loh. Oh, I mean like keluar sama teman apa. Kayak Yeah. ya just kayak ya lu pergi-pergi gitu ya. Iya, sama apa like call with my parents every now and then, or my parents call me. Iya, kalau belum feel homesick sih. Kalau homesick, kalau misalnya harga dia kayak tersusan kayak tapi gue beda sih gitu. Kayak dia beda banget sih. Iya, pada udah lama baru. gitu kan. Iya, Iya. baru. Betul juga. Kalau harga kan kayak inevitable nggak bisa dihindarin. Kalau harga Iya ya sih. harganya Iya udah sih, segitu. bener. Iya sih. Lanjut. Aku enggak. Lu lah katanya lu financial. Financial bagaimana? Financial nih? bagaimana? Budgeting lah. Iya kan? Kalau financial ya it comes with experience lah. Wih, Wih, Ya kan? terus Ya kan? maksud lu? Homesickness juga kayaknya kasus jarang sih, tapi gua nggak pernah homesick. Soalnya ada lama gitu, 17 tahun di rumah. Lu kayak Kesel nggak? basi-basi gitu ya. Iya. Terus ya dulu kalau pas di Indo kan keluarga gua protektif banget. Ya jadi jarang banget gua keluar sama teman. Iya. Jadi this is like your break free gitu ya. Bukan juga, tapi ya sekarang ya bebas, gua yang atur. Ya, iya gitu. sih. Iya. iya. Iya, I get it sih. Kayak yang protektif Yeah. itu kayak lu harus pulang by this time segala macam gitu. And then kayak di sini you're like, wait, no one. Iya, no one like lu kayak udah ini. Tapi kayak I personally ya kayak misalnya I juga ya come from like a family yang kayak lebih protektif lah. Tapi cuman gua doang gitu lah. Terus iya jadi kayak di set gitu kan. Kayak misalnya ini jam segini segala macam. Kayak pas you di sini tuh do you get like used to that? Kayak you kayak jam segini lu udah kayak wait, I'm supposed to be home gitu. When No. starting I did. Yeah. Ya, I think
kebanyakan sih pas mulai-mulai ya. Pas mulai-mulai kayak ya sebelum jam 10 tidur gitu ya kan. Iya. Udah disiplin ya kan dulu Iya, di Indo iya. ya kan. Iya. Tapi sekarang lama-lama bebas. Makin lama kayak wait. apalagi pas Covid ini. Tidurnya jam 3 kan. Kerjanya tidur Aduh, jam doang 3 kan. itu Man. early. Bener Kebagian. ngerti. Iya, Udah jam 5 apaan. matahari udah bangun terus tuh baru kayak wait. baru I think tidur it's kan. time. Iya. Sleeping early in the morning. Iya ngerti sih. Iya karena kayak maksudnya I juga ya like tipe yang maksudnya kayak cause you're so used to it gitu lu jadi kayak apa kayak oh ya like I'm supposed to be home gitu gak sih? Iya. Jadi kayak lu lama-lama kayak tapi you realize kayak 15 menit lagi lah, terus besok kayak 30 lah, terus makin lama Iya, kayak iya. makin malam gitu kan ya. Iya. Tapi Oke. waktu gua datang ke sini kan baru 16. I was 16. Sama-sama. Yeah, so kayak my parents control me a lot. Me too. Kayak Iya. ditahu Masih kayak udah underage. di rumah atau belum Iya, gitu udah ya. di rumah atau Ah. belum. Tapi have you ever like lied gitu? Ya. Kayak you just say kayak you're home but you're not gitu. Iya, pernah. Terus pernah kayak maksudnya diiniin nggak kayak foto apa gimana gitu? Enggak Nah, enggak cuman pernah. kayak as long as they know you're safe gitu. Iya. Ya udahlah gitu. Tapi sekarang udah kayak Udah oke pernah lah. gitu. Ya, oke lah. What communities are you guys involved in? Well, kayak misalnya any clubs in JCU atau outside Outside, gitu? iya. Do you join anything outside? Karena you were saying like how you kayak distract yourself gitu lah kayak Iya, homesickness gitu kayak pasti ya ada lah komunitas yang you kayak Bantuin you. yang kayak Kayak you feel like cope up. home lah di sini. Right. Ada? Ada pasti. Like? Yeah, like obviously the friends at school. I'm a gereja. Iya, I went to gereja, church iya for sih. a while. Mm-mm. People are very nice. Mm. Apa lagi ya? Club di sini apa? Recently music Music club. club. Yeah. How Apa about you lagi ya? guys? Yeah, obviously I've been involved in music club since my first sem. So Mm. jadi gua itu ya Home lu gitu ya. ya teman-teman gua kebanyakan yang dari music club sama Indo JCU sih. Iya. Tuh aja kayak mostly kayak maksudnya ya people yang you hang out with tuh mostly Indo gitu lah. Oh ya. Enggak sih. Gua Mr. Worldwide semua juga. Oh, oke. Terus kalau you? Club itu cuma Indo JCU karena kan I baru juga. Iya sih, nggak ada mikir mau kayak ikut any community gitu. Selagi you kayak baru gitu, enggak ya? Udah cukup lah ya. Cukup. Oke. Terus jadi kayak you know how perbedaan di Indo gitu kayak most of us tuh kayak just to confirm kayak you guys probably di Medan atau di Jakarta gitu pakai mobil kan ya. Iya. Kayak I think Indo is like a country where kayak mostly you pakai your own vehicle gitu kan. Yeah. Kayak was it hard for you to kayak adapt ke sini kayak tiba-tiba lu kayak harus public transport yang kayak everybody's everywhere gitu. Kayak was it hard for you to adjust gitu? Not really. Enggak ya? Not really. Gua lebih nyaman sih kalau gini. Soalnya ada jalan gitu. Oh kayak Iya, jadi jalan. Iya, Sedangkan iya. di Indo nggak pernah jalan sama sekali. macet semua kan. Iya. Ngerti sih. Jadi kayak lebih on time juga kan. Kayak you know exactly Iya, where iya. when to go gitu terus nyampe jam berapa gitu. Iya. Ya, Iya. lebih memaksa diri untuk datang 1 jam lebih, tapi tadi gua ketelat kan. Enggak Iya, kok, enggak apa-apa. Iya, oke sih. Oke, for now kayak kita mau ngomongin tentang lebih mostly ke COVID-19 lah ya, and kayak maksudnya ya kayak buat everyone dulu nih, kayak maksudnya how did you guys cope? Kayak maksudnya how did COVID-19 tuh kayak affect your school atau kayak misalnya your life in gitu. Singapore. Kayaknya yang paling utama itu makin Nangis gak sih bentar lagi? Waduh. apa ya? I think I got lazy ya. Ya. Iya. I think that's like a big problem buat people yang Yeah. study gitu ya, yang online gitu. Kayak lu pasti buka lecture, terus kayak Susah masih fokus. merem gitu kan. Terus Soalnya habis kan itu semuanya harus karantina di Hmm. kamar ya kan, 14 hari. Terus ya ranjang sana, laptop sini ya kan. Jadi deket banget ya, tidur aja lah. Iya kan, kayak cuman buka Iya. kayak dengerin gitu terus Dengerin. Iya. Iya. Dengerin. Kalau yang JCU kan nggak perlu buka kamera. bener-bener. Iya. Nggak kayak yang Indo itu ngeri-ngeri gua lihat semua. Iya, mereka oh semua ya bener-bener iya.
terus Gak ada yang nonton, masih jadi gak ada belekan rasa gitu gak lu enaknya. kayak iya muka lu masih puffy gitu. Terus kayak lu harus Jadi kasih kalau lihat. nggak bangun ketahuan gitu. Hmm. Kalau di Tapi apa emang- JCU kan enggak. Emang musuhnya benernya kayak gitu gak sih? I mean ya Tapi harusnya Tapi sih jangan gitu. sampai kan. Tapi jangan sampai serem kan. Ya kayak apa? I think ya yang lazy itu kayak juga. Ya I think everybody ngerasa banget sih. Kayak misalnya ya and then jadi nggak productive and you feel like money lu wasted gitu gak sih? Kayak maksudnya gak ada yang Iya, very. oh enggak. Ya kayak sayang banget gitu. You're paying the same amount but Iya, you're not iya, iya. listening Yeah, gitu. definitely. Terus nggak ada yang kayak hold you accountable Iya. for like Terus counting. fasilitas di sekolah juga bisa dipakai. kan. Bener-bener iya. Tapi sekarang udah lebih kayak Iyalah, tone ini down. ya jadi Yeah. ini banget sih. Ya bener. How about you? Kan you kayak ya, Ya, anak baru. datang emang udah lagi masa-masa covid, jadi Iya. kayak ya Udah biasa dia. udah biasanya emang begini. Ya, malah gue belum masuknya biasa. begini gitu kan. Malah belum biasa kalau ntar tiba-tiba bisa covid Offline biasa, gitu. iya offline semua. Lu kayak Wah, "Ih, bisa ini panik apaan banget sih." manusia-manusia gitu ya, kaget. Tapi kayak maksudnya kan you masuk tuh udah covid kan. Kayak maksudnya gimana sih? Kayak you pasti sebelum ini you udah mikir dong kayak misalnya this is what my uni life is gonna be like, kayak was it kayak ya gitu atau kayak ya udahlah gitu. Gak mikir sih. Kayak ya udahlah Lu jalanin. ngapain sih? acceptance tau. Iya dia Acceptance. kayak ya gue emang gini. Enggak emang Ya, enggak mana ya enggak kan, enggak Covid expect ya Covid apa-apa. lah. Covid ya Covid. Enggak expect apa-apa dari awal. Oh jadi kayak even pas SMA lu nggak ada kayak in a way like your dream uni. Sebenarnya Kamu live gitu. harusnya di Indo. Bukan tentang gua. Sebenarnya uni I harusnya di Indo. Jadi kayak udah imagine-nya di sana. Terus tiba-tiba di disuruh Alsut gitu kan. Di Alsut terus ternyata tiba-tiba iya, kesini. disuruh my parents ke sini. Terus I harusnya intake-nya Julai. Oh. Cuman I defer ke November. Gara-gara pas Julai belum bisa ke Singapura. Oh. Belum bisa enter pas November. Tapi kan kayak maksudnya online gitu, jadi you had to come. Kayak maksudnya gimana sih? Kalau misalnya Julai harusnya online di Indo gitu. Terus Tapi kenapa my you parents nggak- bilang kayak sayang banget, mendingan tunggu bisa ke Singapura gitu. Tunggu jadi pas you pertama kali di JCU tuh you udah di Singapura, bahkan? Hah? November. Hah? Baru masuk November kemarin. Tuh berarti you 1 semester dong. Iya. Tadi dia bilang 2 Apa gak sih? sih? Apa 2 bulan di sini. 2 bulan. 2 bulan. Gue kira 2 trimester, makanya gue kayak hah gitu. Oke sih kayak ya I think maksudnya yang buat transport berarti nobody had an issue gitu ya. Kayak it was adjustable lah ya. Iya. Oke. Oke, next question ya. Ini mungkin pertanyaannya lebih untuk Ivory sih yang baru nyampe ke Singapura 2 bulan yang lalu. How was the entry process to Singapore? Mungkin banyak teman-teman di Indonesia yang mau tahu ya gimana datangnya sekarang. What documents do you had to prepare? Terus kayak perlu swab test atau apa nggak? Gitu. Kalau swab kayak yang case I swabnya harus 2 kali. Kayak dari Jakarta itu harus swab dulu. Abis itu pas di karantina yang di sininya itu harus swab juga di hari ke-11-nya. Kayak wajib gitu. Sekali doang. Sekali di sini sama sekali di sekali Jakarta. sana. Iya, Jakarta kayak buat prepare bawa yang kayak ke Kayak airport you're safe gitu. enough to fly gitu lah ya. Terus kayak apa? Oke. Gak apa-apa. Iya kayak maksudnya mau nanya yang itu kayak kan kayak biasa tuh ada deadline gitu ya, kayak maksudnya 72 hours before flight Oh, apa iya, bagaimana iya, gitu iya. itu gimana? Kalau nggak salah iya 3 hari. 3 hari gitu ya? Iya, yang swabnya itu. 3 hari sebelum you fly kan, Iya, iya. bukan sebelum Sebelum you flight. land gitu kan. Kayak kan you jadi kayak SH-an dong berarti. Itu kayak 14 hari kan. Iya. Itu you kayak itu tuh you dikasih just like you bayar segini terus you langsung masukin ke hotel, bukan masukin kayak Iya, ditaruh di iya, hotel iya. ke yang kayak mereka yang tentuin gitu kan ya. Iya benar-benar. Hmm. Kayak harganya cuma ya udah harus bayar segitu. Terus Kayak ntar terserah random, mereka iya, gitu ya. random. Oh jadi kayak you technically can get like misalkan 5-star hotel with like the same amount sama orang yang misalnya Sama dapat misalnya 2 2. star. Iya. Iya. Sedih banget. Terus you dapetnya yang mana? I lumayan lucky. I dapet 5 star hotel. Jadi enak. Nice. Iya. Terus jadi nggak kayak 14 hari itu kayak staycation lah ya Iya. rasanya. Tapi ya di dalam kamar doang. Iya sih. Itu kayak dibersihin apa kayak gimana Oh enggak, gitu sih? pokoknya gak boleh ada yang masuk.
Terus I juga nggak boleh keluar kecuali pas Swab hari it. ke-11 swab itu. Terus dikasih makannya gimana? Makannya ditaruh Kayak di prison. depan Di depan pintu. di depan pintu di bel. beneran ke prison. Tapi kan makanannya enak jadi Karena 5-star hotel kan. Iya. Coba terus orang makannya juga 3 kali sehari. Hmm. Kayak breakfast, lunch, dinner. Gila. Dapat snacks, dapat iya. Jadi kayak Terus jadi dia ketok gitu kayak di bel gitu. Kayak bila ada jam-jamnya kayak misalnya breakfast dari jam 8 sampai 10. Kayak ntar lunch antara jam 12 sampai jam 2 gitu-gitu. Jadi kayak pas lu keluar kayak semua hotel depan kayak Iya, makanan semuanya ada meja depannya yang dikasih makan. gila. Nice. Selama 14 hari itu ngapain aja? Kayak kan di kamar doang Yeah, kan? how did you like bear with it? Ngapain gitu? Photoshoot? Aduh. I orangnya lumayan introvert gitu, jadi kayak I enjoy banget Oh, kayak 2 minggu di your own kamar. space gitu iya, ya. maksudnya kayak ya enjoy aja sih. I kira tuh kayak tiap misalkan kayak kan you 2 minggu gitu ya, kayak berapa hari tuh ada yang masuk buat ngebersihin kayak berarti all your sheets segala macam. Oh, dikasih bed cover ganti kayak sekali doang sama 2 minggu. Dia yang gantiin kan, bukan gue ganti sendiri. ganti sendiri, dia cuma kasih doang. Kayak dia bener-bener gak boleh ada yang masuk. Terus lu pokoknya. ganti gak? Ganti. Hmm. Iya. Sama kayak misalnya kalau handuk udah kotor taruh di luar, ntar Hmm, diganti, gitu-gitu. Berarti kayak facilitiesnya ini banget ya, kayak dikasih banget gitu Iya, lah iya, ya. iya. Are you guys like ada yang interested gak? Kayak maksudnya nanya Terus habis 14 hari masuk ke apa dong? 14 hari? your own Community. apartment. Oh iya, langsung udah keluar langsung ke apartemen. Oh. Ya Gua udah juga bebas. waktu datang ke sini. Oh iya. Iya, Oh lu jadi dapat. pas masuk kayak kayak secen. Iya, pas masuk H&M. Tapi di rumah gua. Oh itu yang baru awal-awal Iya, ya? baru awal-awal, Baru iya, masih di rumah karantina gua. di rumah. Berarti itu yuk kapan masuknya? Februari, Februari. March kayak. Berarti itu gak strict dong, gak strict Iya, itu dong. masih Itu pas masih yang awal banget Iya, itu itu Februari. teman- Iya, datang maksudnya nggak gak apa-apa. strict Ah, cuma ah. Iya, iya. teman Iya. gua datang gak apa-apa. Iya bener. Ya, Terus ada mereka yang kayak datang. track HP, you telepon you. Iya, something iya. Oh like iya, that. iya, ada one ya. JC yang Oh. JC yang juga. telepon. Oh Oh, JC. JC yang JC yang telepon. Ditanya apaan? Kayak, are you at home? Are you at home ya? Video call. Are you at home? Video Iya. call. Iya. Terus bilang- kalau di rumah bilang, temen lu, they don't know, right? I think they can kinda tell. Really? Enggak lah, Iya. itu cuma video call kayak your Tapi face aja lah. tapi di track dong. gini. Di track, Iya di gak track. sih? Iya, Track di kan track, di track. Iya. BTW ini kayak kita trying to give mereka tips gitu ya buat kayak cara buat kabur tuh gimana Iya, gitu. iya. Turn Kayak- off your Bluetooth. So they ask you to send your location Ya. Oh, same. through Telegram. Ya. Tapi Oh. mereka bisa lihat live-nya lah. Live location. Ya, GPS, Bluetooth. Matiin bisa. Oke, nggak penting. Udah, Oke, udah lewat, iya. udah lewat. Tapi itu udah lewat sih, iya bener. Iya, Kayak, iya. ya pas kayak were you like here throughout the whole kayak Yeah. pas COVID You mulai came like itu? 2 days before the. Yeah. Oh. Yeah, you came here You before kayak- the stay you- home notice thing was. Dia nggak inget I dong. don't know. Dia nggak inget. I don't remember. Tuh kayak did you like fly here kayak knowing that it's gonna be kayak bakal lockdown and then lu kayak oke gue harus cepet-cepet atau kayak Kayaknya you were just like is- nyeh gitu. I think it's after habis ujian ya kan? Habis ujian No January, man. February. That was still chill. Kan kita ada kan Chinese New Year juga kan. Iya. Chinese New Year kan masih sempat balik kan. Berarti, oh iya, berarti Masih habis sempat. habis ujian Februari. Iya, Chinese New Ah, Year. Februari. baru- Chinese Terus New Year. tinggal seminggu harus masuk sekolah baru gua balik. Oh terus habis dari ulangan itu lu nggak balik lagi gitu ya? Enggak, Iya kan? enggak lagi. Iya. Iya. Hmm. Iya. Ya ya, that stay home. Yeah. Iya, iya. Hmm, Kalau iya. gua stres sih. Lu Karena stres lah, ya? I'm an extrovert. Ya. Ngerti sih. Iya. 2 minggu di at home was crazy. Tuh, you berarti your apartment kayak were you allowed kayak you apartments tuh kayak sendiri-sendiri apa gimana sih? Enggak lah, ada Ada roommate Iya, gitu there's ya? my housemates. Terus Yeah. jadi kayak you guys nggak apa-apa kayak Tapi pass each I- other atau kayak maksudnya Ya you nggak apa-apa, know- like we pass each other nggak apa-apa. Ah. Tapi I don't know them. Oh you're not like close. Ya, I don't know them. Hmm. Jadi kayak gitu doang lah. Kalau you sendiri atau gimana? Enggak lah, ada roommate. Oh. Iya. Terus itu kayak maksudnya were you like stressed gitu pas karantina? Kagak ya? Gua agak karantina. Oh, Dia Tapi bisa kan kayak keluar. tetap ada lockdown dong. Oh, ya iyalah. Stres kagak? Pertanyaan Enggak. gua. Kenapa dia? Pas Gua habis nggak di lockdown kan? Pas habis stay home notice gua, langsung circuit breaker.
Oh, Ya, gitu. sedih banget. Ya, itulah stres banget sih. Iya, itu kayak lama banget kan ya, kayak kerasa Di ya. extend lagi. Sampai kayak bayangin nonton aja kayak udah sampai basi gitu, kayak gue udah enak ngelihat muka orang ini. Ya kayak I juga yang SH-an itu I tahu kan kayak langsung dibilang kayak kayak 001 Tanggal 16. ini tuh kayak bakal lockdown. Gue tanggal 15-nya baru tahu kan. Terus gue langsung beli tiket. Terus kayak Sama-sama. panik semua, kayak baru nyampe sini kayak oh my god I saved. Kayak ternyata tapi nyampe sini pun tetap circuit breaker abis itu. Terus gue kayak Iya. oh terus ngapain gue panik ya? Ya, tapi again gak di track sih ya, mungkin jadi kayak lebih gitu. Oke sih, berarti kayak ya udahlah, yang penting udah lewat lah ya. Tapi setelah circuit breaker kan apa kan? Ya udah you mulai felt kayak you felt boleh. like, untung gua datang gitu. Iya sih, benar-benar. Iya Kayak dibanding sama yang how daripada Indo. di Indo, Iya, red zone semua kan. makanya Iya, iya. serem semua. Terus kayak ya namanya orang Indo ya, kayak gua beda gitu kan. I'm built different. They all think kayak Bro. gitu. Tapi kayak maksudnya kayak they just like kayak mungkin juga karena kayak they use their own transportation gitu, mereka merasa kayak enggak lah gitu. Iya. Tapi kayak mungkin karena kita di sini kayak banyak kan orang-orang majority kayak ngambilnya public gitu langsung circuit break tuh kayak gila banget sih. Kayak perbedaannya gila banget gak sih? Kayak lu ngelihat dari luar, kayak dari dalam apartemen aja kayak manusianya mana gitu. Iya, iya. Kayak war zone wey. Alay. Alay. Sorry. Oke. Iya kayak you tadi bilang kan. Ya tadi ada ngomong kayak maksudnya ya Indo kayak red zone semua gitu kan. Kayak ini lebih ke Ivory sih ya. Kayak maksudnya kan you berarti ngerasain lah ya di Indo tuh kayak red zone tuh kayak apa. Terus kayak lu kesini, kenapa pada kayak berani nempel-nempel Iya, gitu kan. bener. Kayak beda gak? Kayak Beda lu banget. kaget gitu gak? Beda banget. Kerasa ya? Kerasa kan di Indo kayak yang quarantine dari awal tuh Maret sampai Juli gitulah. Itu Aing bener-bener di rumah doang. Kayak Aing gak kemana-mana, itu kayak 3-4 bulan itu. Terus kayak ya udah berani mulai pergi-pergi pun itu kayak Agustus, dan pergi-pergi tuh kayak sebulan sekali. Iya, terus kemana-mana tuh sepi, kayak mall aja tuh bener-bener kayak gak ada orang. Terus kayak pada tutup kayak semuanya. Tapi itu masih berasa takut rasanya. Kayak walaupun gak ada orang kan. Lu kayak ada, gue yakin ada gitu. Lengket dia apa beda apa? Kayak kenapa lengket gitu kan. Padahal apaan. Iya, kayak kalau mau keluar makan aja nyarinya tuh outdoor, gak berani indoor. Kayak setakut yang itu kayak loh. udaranya Iya. fresh Bahkan gitu kadang kan. kayak my parents pakai masker di mobil. karena harus kalau ketahuan kayak di pick gitu ya, kalau enggak Enggak lah. kalau Siapa tahu. nggak pakai masker kayak di pick itu di stop terus disuruh picknya warna nyapu. Bohong. Serius disuruh nyapu. Rumah gue disuruh. Enggak di jalanan. Jadi kayak misalnya di stopin gitu kan, terus nggak pakai. Jadi lu tuh kayak on that day lu lagi gak pakai masker. Nggak pernah, tapi Nggak kayak pernah. banyak yang kayak gitu. Tuh maksudnya langsung lu disuruh turun. Kayak Kayak disuruh nyapu di On that location gue baru itself. tahu ini kayak loh. di Ya, gua nggak pernah dengerin pick ya. kan ada samping-sampingnya Keren ini, kayak banyak satpam gitu. Terus kayak ya disuruh nyapu. Terus pakai vestnya. Wah ngakak banget. Ya kayak semua orang tuh Bawa mobil tapi suruh ya harus tetap harus pakai Kayak masker. sekolah gitu. kayak dipunish gitu. Iya. Terus kayak di videoin gitu. Sama orang yang lewat atau sama Sama orang lewat security-nya? lah, sama orang lewat. Kirain security bully. Enggak Terus lagi. banyak yang kena. Ayo lihat Lu kayak liat? teman-teman banyak yang kena. Makanya kayak ngakak gitu. Terus berapa lama nyapunya sampai pingsan? Enggak lah. Paling kayak cuma formalitas doang kayaknya. Tapi Indo semua formalitas. Iya. Itu yang Kasih apaan yang apa? 50.000 kasih security. Iya. Kasih. Terus Enggak, malah ada disuruh pilihan. pungutin 50 Ada pilihan daun antara kan. mau bayar atau nyapu. Bayar Ah, tapi kalau nggak bayar salah lah. mahal banget, kayak Aduh. 500.000 gitu. Iyalah Ya, mendingan selalu. nyapu. Nggak tahu sih. Lu kasih Tapi kayak security-nya nyapunya kayak semereka. cuma formalitas banget. Terus gila ngakak sih, kayak disuruh turun gitu loh. Iya, Woi bukannya iya. kayak oke nih kayak tiket lu harus dateng, kayak lu ngerti kan, kayak maksudnya you can come some other time yang lu lagi free gitu. Ya kan namanya Indo mana ada yang kayak gitu. Ya iya sih pasti pada kabur. Iya. Tapi kayak maksudnya ya gue nggak nyangka aja disuruh turun Iya, ada gak nyapu. gitu. Terus kayak ada peraturan juga yang gak di depan, yang passenger seat depan tuh nggak boleh.
Jadi bolehnya ada yang di belakang doang. Awal-awal gitu rata-rata. Oh kayak tapi maksudnya driver sama kosong gitu Iya, kan? iya. Ah. Padahal kayak satu family sebenarnya kan. Sebetulnya dari rumah gitu kan? Iya. Terus kayak banyak yang kayak marah-marah gitu. Iya tapi mereka juga nggak tahu sih itu family atau bukan Iya, gitu iya. kan ya. Iya. Iya. Terus itu kayak pas you masuk gitu kayak apa mallsnya tuh kayak you bilang kayak misalnya kosong gitu kan. Kayak were the stores kayak closed atau kayak Beberapa ada yang Open. tutup. Itu kan banyak yang bangkrut juga kan gara-gara. iya sih COVID Iya, memang. Iya, jadi kayak bener mall tuh sepi banget. Terus kayak Dan masih takut kan. dan masih takut, iya kayak parno gitu rasanya. iyalah. Kadang nggak biasa. Tapi iya. I think I juga kayak misalnya like kayak misalnya buat ini both buat yang di Indo sama di Singapura gitu ya. Kayak after yang circuit break gitu kayak kalian pasti kan pas abis keluar tuh pulang tuh kayak maksudnya langsung buru-buru mandi atau kayak you know like what was like your routine like after you di luar rame gitu tuh kalian gimana? Initially emang buru-buruan Begitu sih. kan? Iya, tapi Ngerti, the more kayak safe lah. ya pas mulai Tapi emang manusia emang gitu. What are the odds? Iya, wah, kayak I feel different gitu kan. Emang orang Indo Pas mulai phase itu kan emang ya scary baru banget. boleh keluar Ah, kan. iya. Ya, Jadi kan? manusia-manusia Ya. yang menyeramkan. Terus balik ya mandi. Ya, Ya, buru-buru mandi. makin lama case-nya kan turun. Nah, ya kan? udah lah. nol kan. Iya. Cuma 5 orang sehari, 5 orang ya udah. What are the chances Ya, gua five- ketemu you know, sama 5 5 orang itu? Ya, 5 in 3 million, 1 in 600,000. Ya sudah. Terus ternyata dia duduk sebelah mati lu Ya kan. sial, ya udah. Ya sial mau Ya gimana? sudah. Ya COVID gitu kan. nasib lah. Gila, enak banget ya ngomongnya. Kayak maksudnya kalian tuh bener-bener pas masuk kayak nggak berani megang apa-apa, kayak langsung ke toilet atau kayak Iya. iya ya. Iya, sama langsung. kan. Iya, Nggak berani I duduk. felt so weird kayak Apalagi maksudnya di MRT kayak gue kayak pegang, gue kayak mati, nggak, gue bisa, gue nggak akan jatuh, Balance kan? gue nggak akan pegang. ada apa kayak elderly people kayak batuk gitu. Weh, Iya, weh, iya, gila, gue waktu itu lagi di MRT, terus itu tuh pas, I think belum, kayak masih pas itu tuh belum ini masih pada kayak sok-sok kayak masih kayak kiranya tuh it's just a rumor gitu loh, itu kayak pas sebelum circuit COVID break is ya. a state of Oh, Kayak iya. ya mereka they just thought like that. Yeah. So then kayak masih ada some yang nggak pakai, ada Yeah. gimana. Terus gue di MRT itu tuh MRT begini ya, seberang gue aku ya kayak aceh kayak no grandpa gitu lah ya, bener-bener grandpa. Terus dia nggak pakai dan dia kayak ada yang bukan yang handkerchief gitu lah. Terus dia batuk, nah tapi batuknya tuh dia megangnya begini, jadi jatuh keluar kayak semuanya kan. Terus dan di sebelah dia tuh ada cewek. Oh. Terus ceweknya kayak ngeliat dong. Terus gue ngeliat ceweknya ngeliat dong. Terus gue kayak oh no. Gue udah takut banget kayak maksudnya oh my G. Terus gue langsung kayak gue pegangin dong kayak sini ya. Terus ceweknya kayak pertama nggak enak kan. Mungkin ya misalnya aceh gitu kan. Bukan aceh ke beber grandpa gitu ya. Terus habis itu kayak dia akhirnya kayak batuk berapa kali gitu dan kayak yang berdahak gitu kan. Terus gue kayak bisa kedengaran ya. iya, terus gue kayak no. Terus ceweknya akhirnya kayak pertama kayak ngeliat gitu kan, kayak maksudnya nggak kode, tapi ujung-ujungnya dia kayak diem minggir gitu. Terus gue kayak kaget gitu, terus dia kayak dia nggak merasa bersalah, dia masih kayak si grandpa. iya grandpa kayak nggak merasa bersalah. Oke, Gila, gua serem kayak banget itu. ada COVID scare kayak You felt like you had it? awal kayak Everybody. I think waktu it just semua orang started. gini deh. Iya kayak sakit dikit, oh no, berdarah dikit, oh no. No, when it just started, I Yeah. legit kayak batuk-batuk itu. Lu kayak Yeah, I'm like, Sering. I Google Symptoms symptoms of gua. COVID. I'm like, oh no. Waktu I lihat dry cough, I'm like, Oke, wait, Wow. Ya. gak bisa nafas gitu. langsung kayak sesek, langsung And then kayak. I got on a plane Oh. balik ke Indo, iya. And then the person beside me kayak gue gitu dia kayak Dia langsung, Iya. langsung marah kan. Dia ambil tisu basah straight up in front of me. Dia ambil lap tisu muka basah. lu kan. Dia kayak Bukan, bersihin. tapi dia kayak ask me to move out from the Oh armrest. my Kayak G. dia gitu-gitu aja. Like, okay, put Gila. gitu Kayak minggir Lap kan. semua itu, iya. Tapi kayak Seatnya gitu. itu kan kayak misalnya alkohol berapa doang gak sih? Tapi ya ya udah lah ya. Be Dia cautious, udah- be cautious. Iya sih. Semua orang Iya. gitu nggak sih? Kayak Iya, baru kayak- mulai ingusan ya kan? Simptom. Langsung kayak symptoms of COVID, symptoms of corona. Iya gue juga sih. Iya. Ya. Heeh.
tiba-tiba panas dikit. Ya panas dikit. Oh my god, I'm gonna Temperature die COVID-19. gitu kan. Ya, temperature Iya. average COVID patient. Ya. Iya, woi. 37.5. Gila, iya ngerti Aduh, banget sih. 37, weh. Waktu itu pergi makan sama temen Ayo kan. Terus kayak kita tuh jalan mau naik gitu. Kayak kalian tahu Dempsey kan? Dempsey Hill. Oh iya. Ah, terus jadi kayak jalan ke sana tuh naik hill. Terus kayak nah pas udah jalan gitu panas kan. Itu tuh after circuit break udah kelar ya. Terus kita mau ke sana dan panas kayak makanya itu pas masuk restoran kan di iniin jederin ini kan temperature 37 dia. Terus semuanya kayak yang jederin kayak shock gitu kan. Terus gue kayak baru gue bercandain kayak kocak sih 40. Terus jeder 37, terus dia kayak langsung kayak gitu kan orangnya kayak 37 masih oke lah. Nah tapi kayak 37 koma. Oh, 37. Terus gue tuh baru bercandain kayak ini pasti kayak kocak sih kalau panas karena ini terus dikiranya ini kan bener-bener orangnya kayak freeze gitu. Terus gue kayak hah? Kalau Ini 0,5 beneran. kayak itu 0,6 baru Iya problem makanya lah. tapi Kok akhirnya koma ya udah apa-apa? abis itu kayak di ini kan. Terus si ya temen gue kayak ngomong pakai Inggris tapi pura-pura kayak ini I promise I'm healthy, gitu. Terus akhirnya si Zo terus waktu itu kayak dijederin lagi terus ternyata turun kayak 36,8. Jadi kayak terus gue jelasin I think it's the heat heat outside outside, gitu. Terus soalnya gue aja enggak kan, gue punya kayak 36 gitu. Terus dia 37 jadi dia kayak semuanya kayak freeze gitu. Gue juga langsung kayak wait lu kenapa gitu, gue takut banget. Iya weh kayak langsung kayak serem banget gitu. Pas pertama kayak maksudnya pas you guys pertama di iniin temperature kayak did you feel kayak maksudnya kayak gue pas pertama di ini gak tau kenapa felt so annoying gitu. Kalian dia gak sih? Kadang minta di tangan. Oh emang boleh? Kayak maksudnya Beberapa boleh. sama ya? Gak tau kalau di Indo kayak lama-lama orang Iya, udah nggak iya. peduli gitu kayak enggak kayak Formalitas harusnya kan yang di lagi. kepala gitu Uh-uh. kan, tapi kayak orang-orang tuh udah nggak mau kayak sini jadi tangan lengan semuanya gitu. Iya, weh gak tau Sama kenapa aja I sih. felt so Iya. annoyed that people were like kayak gue merasa kayak mau ditembak Iya. gitu. Pas pertama gue kayak apa sih gitu. Kalian gak ya? I don't even think they look at it. Tip, oke. Mungkin Tapi gua- enggak di Singapura, mungkin gua iya sih. keluarnya jarang banget jadi ya enggak. Iya. Ya. Iya. Sekarang kan semua ganti jadi kan. Iya, Iya, sekarang yang kayak maksudnya yang standing gitu kan. Saya not everyone wanna like tiap Iya, kali so orang emang masuk annoying gitu. sih, Iya. kayak deket-deket terus jadi giniin. Atau kayak kalau nggak pakainya yang kayak apa sih yang Yang ada, monitor. iya, Oh, iya, kalau iya, lewat iya. gitu kan ya. Iya. Lanjut. Okay, moving on to JCU or studies related questions ya. Singapore kan multicultural country ya. Dan apalagi JCU, maybe yang kalian udah notice majority murid-muridnya itu foreigners. Iya. Nah, kalian tuh bisa lebih bergaul sama orang-orang Indonesia sendiri atau lebih suka bergaul sama foreigners gitu. Dan kenapa gitu? Gua bebas aja sih actually. Oh, Mr. Worldwide kata dia. So you balance, you have like lots of Indonesian Yeah. friends dan also lots of foreigner Actually friends. in the beginning kayak In the beginning. Oke. in the beginning Beneran kan nge-meme ya. Oke. in the beginning kayak teman Indo gua kayak it's like very little compared to my foreigner friends. Karena as you can tell my Indonesian is not very good. Perfect, what do you mean? Gak lah, kayak kita juga I feel like siapa sih yang di sini Indonya actually kayak good gitu. Ada, pasti ada. Iya, tapi mas kayak you nggak like conversation atau kayak maksudnya yang Yeah, sometimes you Ngerti mix kan it with sih? English. Iya. gitu kan. like Yeah. what we're doing in Informal this podcast. Indonesian. Iya. Iya. Kayak maksudnya ya kayak you lebih kayak maksudnya maksud you tuh gak bisa informal Indonesian kayak maksudnya ngomong sama teman Iya, tuh kayak iya, susah iya. gaul gitu ya, Iya. kayak nggak ada bahasa gaul. Yeah, like I started with saya. Oh Then my everyone G, not even aku, right? Yeah, not even aku. I started with saya. Anda gitu Kamu. kan. No, Weh, Anda alay Enggak, alay enggak sih. ada Anda. Anda parah sih. Iya. Pendapatnya Like langsung kamu. ganti ya kan. Tadi gak apa-apa lah. You're okay. Terus I started with saya. Kayak maksudnya kayak iya saya kayak shock gitu. I started with kayak saya gila gitu gue langsung loh. kayak Saya apa. gue kalau dulu ajak ngomong saya gue gini sih. Kayak maksudnya serem banget kayak oh iya. Yeah, I started with saya gitu. I didn't know. Kayak I started with saya. Oh, Jadi emang ya oh iya you Meron ngomongnya Hokkien ya. Iya, Hokkien sama. Pantesan. Ya, you iya know. sih make sense. Kalau how about you guys? Kalau aku awal-awalnya ya bebas semuanya gue teman. Lu accepting Iya. gitu ya. Tapi lama-lamaan kebanyakan di music club. Indo. Iya.
Iya. Iya. Awal-awalnya enggak. Awal-awalnya Ah. masih ada yang lain, Ah. ya kan? Like Singaporean, Mm. we have Vietnamese, Chinese, Hmm. and then kebanyakan udah graduate, Oh. ya, udah tamat. Nah, lihat lah Club Nah. Drive in apa music club Ya, semuanya. sekarang Indo kan? Indo. Makanya gue ngeliat lu pada nyanyi yang perform Iya. gitu, gue kayak sabar. Ini Semua Indo Indo. Music Club gak sih? Kayak, we're colonizing. iya, you know? gue kayak, hah? Kenapa semuanya Indo gitu? Iya, semua Indo. Mungkin juga ada faktor karena exco-nya kebanyakan orang Indo. Orang Indo. Tapi you guys gak kayak only Indonesian semua? Enggak, Right. tapi Ayo. karena ada Tapi. drama. Nah, yang Oh, drama. Iya, Oh. nah yang non Indo agak sibuk. Jadi yang aktif di klub aja cuma orang Indo. Iya. Nah, Tunggu, maksud gitu. lu jadi yang sibuk? Hah? Ya Yang sibuk orang Indo terus yang Ya banyak orang sih, Indo. loh. Enggak, Iya, yang sibuk non Indo. Non-Indo, Nerd, ya. Jadi yang nerd. jadi yang Gue kerja. kira bilang yang sibuk yang Indo, Oh, ya, iya. jadi yang aktif Indo. Kok kayak, Iya, hah? iya, iya. Ini orang ngomong apa? Oh, gitu juga. Nggak mungkin. Jadi makanya kalian kalau lihat itu orang-orang Indo yang run the music club right now. Ya, Wow. emang sih. Ya. Ya. Oke. Harapannya ke depannya habis Jadi promosi semuanya- kan? Enggak, harapannya ke depan kalau habis ini semua ya kan. Jadi face to face ya kebanyak more like culture people come into music club. ya. Jangan cuma Indo. Kayaknya the next president juga Indo sih. Siapa? Ada. Oke. Ada. Ya, kayaknya lah. Kinda lah. Oh, The next fun. one juga Indo. Ya, soalnya I tahu maksudnya ya yang first of all yang maksudnya yang pas saya masuk sini ya orang Indo kan. Iya. Jeff itu. Terus habis itu sekarang Andra. orang Indo lagi kan. Andra, ya. Makanya gue juga udah kayak wah ini bias ya. Terus ini mau ketiga mau tiga kan. Ketiga ini mungkin Indo Indo. juga gitu. Ah, Oh. Ya. kayaknya. How about you? Gue baru jujur mulai, baru mulai. Baru mulai. semua aja jawabannya begitu terus ya udah Temennya online. Online Temen class. online. Anjing. Sorry, my mic doesn't work, my camera doesn't work. Tahu lah. Tapi ya temen Aing belum banyak lah di sini. Ya. Ya banyak kan Indo dan mereka online. Tuh Tapi jadi ntar saya jamin sih kalau udah face to face kebanyakan ntar iyalah. Iya. lebih banyak, lebih Iya. seru lagi teman. Heeh. Soalnya rata-rata emang yang kayak di lecture semuanya online semua kayak. Iya sih. Iya, dikit banget yang udah di sini dikit banget. Kan ya maksudnya kan kelas ada yang offline. Kalian semua offline? Ada Half-half. ada Half-half, half-half. iya. Lu enggak kan? Ya, kayak, online semua. Kayak maksudnya, ya kayak yang kalian yang kayak offline gitu kayak, did you guys make new friends gitu kayak because of the face to face atau kayak masih cuman formalitas halo gitu? Iya. Iya. Formalitas halo. Oke. Iya. Mungkin Ya. lebih gampang ya membuat teman kalau face to face. Hmm, Ya nggak sih? iya. Ya kan? Iya benar-benar. Iya. Kayak lebih Soalnya, banyak yang iya. bisa, iya lebih enak gitu loh. Susah lah cari temen online Iya. Temen online tiba-tiba chat beli. hai. Kayak Buka JCU yang itu ya kan? Biasa kayak kalau baru semester pertama kan belum kenal siapa-siapa, jadi lecturernya form grup buat kalian gitu kan. Iya. Tugas grup gitu jadi kenal kan? Jadi Itu pun gak mau kenal. Itu oh nggak mau kenal. iya kayak Itu ah, kayak- cuman kayak grupnya- yaudah lu kerjain ini, iya, iya, iya. gue kerjain Oh. ini gitu, Kerja solo. formalitas. Iya kan? Iya. Jadi Iya, nggak ada yang benar. deket gitu. I do, you do. Gak ada Ya. sih. Kalau Kalau di yang penting ada hasil gitu Iya, kan. iya, iya. I Ya, see. mungkin ya gara-gara COVID lah. Kalau Hmm. awal-awal kayaknya Semua salah covid. emang sih. Ya udah kayak maksudnya, iya kayak maksudnya kayak you tadi bilang apa lecturer ini Form in groups. ya form groups. Gue enggak. Emang kalian iya? Enggak, usually Awal. kayak the Iya. new students because they don't know anyone yet. Mereka kan baru gitu kan, nggak tahu mau form group siapa, nggak kenal siapa-siapa, 100 orang lebih. Iya. Jadi Kalian awal- diformin. Kok Iya. gue enggak sih? awal dulu. Iya, iya. Only like the level 1 subjects kayak yang baru-baru gitu. Iya. Ya level Hah? level tuh kan kebanyakan murid-muridnya kan masih baru-baru gitu. Hmm. I heard kayak banyak yang di form Iya. sendiri gitu. Kalau kita kan kalau dibilang mau form sendiri argue kan. Enggak, gue juga kayak gue mending di form karena kayak gue nggak, ya gue mending di form karena gue, maksudnya gue pas Gua nggak masuk mau sini di kan form. cuman 1 trimester doang gue di sini yang nggak covid gitu kan, Oh, iya, jadi iya, iya. jadi kayak gue nggak kena badai. Kayak itu kayak pas pertama itu tuh masih my first trimester tuh berarti masih yang basic kan, sedangkan jadi gue nggak inget siapa yang take same ini sama gue gitu klassesnya, jadi kayak iya kayak gue mending di form karena kalau nggak kayak ya gue apa juga kayak nggak di form monggo gitu. Nggak di form juga. Enggak Pilih kan? sendiri. Tuh. Iya, iya. Pilih sendiri.
pilih Tapi kayak nggak kan. Ya, masih Oh, tapi mending. nggak kenal juga. Cuma formalitas berapa itu kan. beberapa ada yang dipilihin. Kalau Nggak di kenal phone siapa. tahu lah. Sorry, my mic cannot work. My camera doesn't work. And like, I can do this. I Iya can weh, do gue that. nggak suka banget kayak COVID yang bikin ini komunikasinya susah banget. Kayak lu nggak tahu itu orang bakal ngerjain atau enggak, dan lu kayak anxiety sendiri, lu kayak Bener banget. iya kak, kayak Iya. gila, aduh. Ada assignments due kayak this week, terus kayak mereka kayak belum start sama sekali tuh kayak sendiri, aduh ayo udah selesai, Yang- tapi kayak yang gimana? panik you kan? Iya, panik Lu sendiri. nggak berani, kayak maksudnya lu nggak Berani, akhirnya aja chat gitu tapi nggak ada yang jawab. yang introvert Jadi pun kayak- berani. Iya, Langsung kayak tuh lu kayak nggak bisa, Malah- gue nggak bisa. Iya, malah anxious sendiri. Iya, gitu. bener, You bener. submit your work, and then you write your name. Nah, bisa Tell the group work. Group kan. work. You say I've done my job. Ya, Oh, itu. like only your part Iya, gitu. ada Emang macam- boleh. Gue kasih Nggak bisa lecturernya. Emang no choice, mereka gak mau bikin. Ya mau bagaimana jadi mereka? ngegibah. How is that my fault? Iya sih. Tapi kayak gue biasanya malah kerjain satu grup punya Malah work kerjain. terus. Oh iya. Enggak lah, do your. Gue selama ini kira harus kayak gue mana? Ayo kerjain kayak Gue nih bener bisa. Iya, banget. juga kerjain semua I biasanya. pernah sih, I Kalau pernah sih karena kejuannya. grup juga. Gue sampai mikir kayak Iya, apa soalnya gua nilainya extend aja ya. affect kita juga. Iya sih, bener sih. Karena ada beberapa yang nggak di ini individualnya nggak. Kita nggak jadi lu ini panik kan di individu. tengah-tengah podcast ini. Enggak kok. Nggak. It's fine. Your friends apa-apa are kan. fine. Ya kayak apa Ya, sih? it's Ya fine. like buat yang kayak ya yang you bilang gitu kayak misalnya komunikasi tuh Iya. ini banget kan. Kayak maksudnya kayak is that like kayak for example kayak di COVID gitu ya kak, kayak itu kalau your group tuh membersnya orang Indo atau kayak Ya, others kebanyakan gitu. Indo. Kebanyakan sih Indo kalau bisa, soalnya kan udah berteman. Iya sih. Oh iya, Iya, kalian iya, masuknya iya, berarti iya. kayak bareng-bareng gitu ya. Iya. Iya, Tapi soalnya- we'll ya. have others. Pasti, Iya kan, pasti. kayak nggak Makanya enough. gue bilang tadi pas face to face pertemanannya bebas. Soalnya face to face tutorial mau gak mau kerja. Kayak lu bisa Nah, ancem gitu. Iya. Yeah, you better do it. Iya pakai Iya. knife. Kalau enggak si gurunya nampak. Iya benar Iya. sih iya. Kalau udah online ya susah. Kayak they don't know which Iya. one's active sama which Iya. one's not gitu kan. Iya. That's why we tend to like go with Ngambilnya Indo, face. orang Indo. Ya. That's true. Iya. And then waktu online Bener kayak sih. tau lah some countries nggak ada WhatsApp, nggak ada Line. Oh iya. Yeah. Different By time some zones Yeah, country, also. different yeah. time. I use WeChat. Iya. I use email. Susah Telegram. loh, susah. Telegram. Telegram masih kayak Telegram ya udah oke lah, lah, kayak gue Telegram download lah. buat lu. Tapi WeChat, WeChat. terus harus email. Gue udah kayak maksud lu apa harus email? Cuman kayak hi have you done it? 2007. What do you Best mean? regards. Iya. Best dear blank best Dear. regards. Yours sincerely, faithfully. Kayak thank you for understanding. Thank you for your attention. kayak karena soalnya biasa kan lu email tuh yang kayak formal gitu terus tiba-tiba lu harus kayak hi how have you been. Iya, Email gua- satu tunggu lagi. tunggu lagi Email satu 1000 lagi, tahun reply baru lagi. di iya makanya Iya. dan kayak bukan kayak notif gitu ya, itu kayak harus dia buka. Is this 2009? Makanya iya kayak gila gue nggak ngerti dulu orang hidup kayak tanpa Fax kayak lah. masih- iya kayak gue nggak fax aja Faxnya slow. sampai Tut, 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 tut. gila lama banget kayak kita sekarang 5 menitnya buruan nggak jawab kayak langsung ditelepon. Iya. Mungkin Kayak- dulu cepetan yuk ke rumah dia ya kan. Bener sih, ya, nggak salah. You send a bird. Ya. Bener. Kayak iya oke. Jadi kayak maksudnya you guys berarti kayak berarti you guys kayak ya lu berdua lah ya. Kayak maksudnya you guys lebih kayak nggak gitu mentingin kayak maksudnya apa sih kayak Indo tuh lebih gampang interact gitu. Iya. Awalnya Ulang lagi iya, awalnya iya. gua terserah tetapi gitu In the kan. beginning. In the beginning I was avoiding Indos. why Nah, soalnya Iya. gua Controversy. udah di Indo 17 tahun. Gua mau iya. berteman Iya, sama iya, orang iya, lain. iya, iya, Ya iya. kan? Iya. Nah, tapi habis kalian do group works, you know, You like you them kind individuals. of you know like you have like stereotypes, Mm. Yeah, prejudices yeah, over yeah, them. yeah. You know, those type of people I want to avoid. Mm. And then you go back to Indos. You kayak Lebih never gampang. mind. I guess I'm stuck with Yeah, them. the first 3 times is like, yeah, fine. I'll be friends with them. You know, I'll do work with them. And then like,
Never mind. Never mind. Lu nggak bisa Doesn't work, kerja. man. Lu gitu. Nggak. No, but work aside, some kayak okay lah. Hmm. Like I'll be friends with you. Ya. Tapi mereka baik sih. Iya. Clarify kan. Biar nggak dibunuh satu dunia. Kayak maksudnya, ya gue ngerti sih. Kayak maksudnya juga pertama kayak, ya udahlah kayak maksudnya lu udah di Singapore, like why do you have, maksudnya kayak enggak. Bukannya kayak orang Indo, gue avoid gitu sih. Cuman kayak lebih ke Kenapa gimana sih kayak temenannya ya sama kenapa Indo lagi? ya kayak coba lah orang lain gitu. Tapi cenderung akhirnya Akhirnya balik lagi kan? ujung-ujungnya Akhirnya kok ya kayak gini I lah. guess you are the best. Lebih nyambung Iya. kan bercanda. Iya. Kayak apalagi kayak maksudnya ya ini ya kayak maksudnya ini orang Indo tuh tau lah bercanda kayak ya Iya. kayak tadi lu budek gitu kan. Kalau teriak Kayak ya orang kayak maksudnya iya kayak Iya, you know, deaf. gila. Takutnya ofensif juga gak sih? Ya udah gue weh. Iya. One eternity later. Kayak itu shock sih gue. Terus ya kayak maksudnya oke. Jadi kayak yang gue mau tanya kalau lu kayak misalnya lu kan lu ini kayak baru gitu ya. Kayak kan you juga ada face to face gitu. Kayak you ada gak temen yang kayak international gitu? Ada, cuma kayak ya nggak gitu deket. Teman Cuma sebatas grup work. Iya, Sebatas kenal lah. Teman kelas gitu lah. Kayak ya udah di Cuma kelas. halo-halo duduk bareng. Iya, formalitas doang tapi kayak nggak bisa lu kayak nggak bisa deket. Gitu kayak misalnya lu nggak bisa ajak pergi atau kayak nggak klik atau gimana gitu. Jadi bisa, cuman nggak tahu, gue gak suka pergi gitu. Terus kayak rasanya aneh juga. Dia kayak karantina diri sendiri gitu. Enggak, anak baru. Iya, Belum ya, iya, belum belum, diajak belum, party belum. kan. Belum diajak. Ya kayak apa sih? Gue lupa lagi. Kalian tuh cara kayak menurut you guys kayak you cara bercandanya tuh kayak beda gak? Kayak maksudnya Indonesian culture sama kayak ini ya. Kayak maksudnya kita pasti apalagi di sini ya kayak yang JCU gitu kayak nationalities-nya tuh beda-beda kayak yang Singapore, Chinese, kayak mainland gitu, terus Indian gini-gini kayak Yeah. beda-beda gitu atau kayak you feel like you can relate to them gitu. Sometimes there's like Gap gitu gak sih? the Venn diagram like the middle. Iya, yang kayak Yeah. aduh, yang gue ngerti sih. Waktu itu gue pernah kayak, ya pas gue kesini tuh ada satu yang gue lumayan deket nationality lain gitu kan. Terus kayak, ya gue pas gue temenan tuh gue kira dia, maksudnya kayak, iya gue kira tuh klik gitu kan. Terus lama-lama gue kayak, wait, kayaknya enggak deh. Gitu kayak gue kayak pertama kiranya iya gitu loh. Terus lama-lama, wait kayaknya enggak, kayak like kurang that kayak lu ngerti gue gitu gak sih? Iya, Yang kayak sedangkan kalau sama orang Indo tuh lu mau segimanapun lu tetap bakal bisa Iya, klik iya. gitu loh. Kayak, iya beda sih menurut gue. Kayak Can't you guys relate, ada you know. feel good. No. Pertamanya lu mau temenan sama orang Iya. luar kan. Iya. Yeah, gua okay aja sih actually. Iya oke sih, cuman kayak maksudnya kayak ya yang you lebih banyak deketnya gimana gitu loh. Ya majoritinya Indo lah. Indo ya. Iyalah, Tetep ya. pasti. Soalnya jokes kita mungkin kadang agak keterlaluan, nggak cocok sama their country, kayak kita diss each other so much Iya, gitu kayak kan. that's the Ya, joke. Kayak That's the joke. joke. Kayak tadi lah itu. Budak. Dudak. Iya, Please ulang 1000 kali. You don't call someone what? Deaf? Iya kayak iya. Terus lu pernah gak kayak kan kita Indo tuh enak ya ngomongnya kayak Unfiltered. kayak terus kayak ya Kayak, terus iya. kayak lu ngerti kan gitu Iya, loh kayak iya. you understand right kayak hah gitu loh kayak lu ngomongnya kayak lu pernah gak sih kayak keceplosan gitu Iya. sama orang yang Kan. kayak nationality. Iya. Weh. Iya kan itu. Kan wah. gue kayak iya Iya kan. kan. Terus gue kayak no so you know this right kayak enggak harus kan. Iya. Kayak nggak cocok right gitu. Yeah, once I said ini to like some Myanmar dude, and like ini, I'm like, Lu kayak this one. tapi yeah. kayak this one kayak panjang banget. Iya. Ini kayak gampang. And it doesn't feel right. Aneh gitu kayak gue. Gue the word is titip. Titip. Titip itu I gak tahu sih. English. Englishnya. Apa ya? Land Iya. Bukan land. Kayak susah ya kayak harus Iya. land. panjang kayaknya. Titip. Iya. Gua pernah bilang titip sama. Oh iya titip apa sih? Iya. Can you please help me? Panjang ya. Wait, can you please help me hold this until I go somewhere and come back and take it later? Sedangkan
Sedangkan ya berarti bukan Iya. land dong. Bukan Ya land. kan meminjamkan. Iya, Iya. Oh iya. Yeah, the word is titip, man. Gua Hold my back. Iya, Lu kayak for me. ya titip, lu kenapa nggak Iya. ngerti? Lu kebully start beating up kan. Lu kenapa nggak Titip, man, ngerti? titip. Iya weh, kita padahal kayak anak banget ya. Weh titip ya gitu ya, kayak langsung please tolong Kayak pegang. hold this for help me hold Kayak this langsung until sampai I go to pingsan my sih, gua kayak come back here and take Mending bawa kan lu. Iya, mending bawa. Gua bawa sendiri aja. Gua bawa sendiri aja. Iya. Iya, gua ngerti sih kayak Iya. gitu. Iya, nak gila iya sih. Titip. Iya, weh, kayak gue juga kayak masih berapa kali ngomong, terus sebenarnya kan, iya kan, gitu-gitu terus gue kayak sabar, dia bukan orang Indo. Terus mereka, hah? Kayak they thought that I said Kan. something Indonesian Yeah, gitu, it's like- English gitu, terus kayak, hah? Terus Never gua mind, kayak, never mind. udah lupain, gak usah di point out. Iya, gak bisa ya, kayak gue gak ini sih aneh, kayak maksudnya kurang srek lah. Sama apa tadi tuh, mau nanya. Oke, kayak ini, apa maksudnya? Oke, kayak kayak maksudnya udah ada yang lama, ada yang kayak baru gitu ya. Kayak you guys kayak ada different opinions gitu, kayak maksudnya ujung-ujungnya tuh menurut you kayak were you satisfied coming here gitu loh, ke Singapore gitu. Yeah, there are pros and cons. Hmm. Yeah. What about you, Joe? Depends. Like if you Depends. if you could turn back Coconut time, potato. would you still want to study here again? Oh yes. Yeah, definitely. Gara-gara Yeah. temannya. Iya. Yeah, definitely. Bener sih. Ya kan Karen? Budak. Wasu gak sih? Pelet. Budok. Oke. Are you guys kayak satisfied Yeah. coming here gitu? Of course. Ya, So you would kayak come back lah ya. come back. Yeah. Nah, how Come if back. kalau misalkan you suggest someone, kayak misalnya someone nanya kayak, oh kayak are you, iya kayak menurut you should I come to Singapore gitu, would you? Singapore yes, but But apa? sekolah ya. Oke, can- iya Singapore yes. Singapore yes. You Full can stop, you can full come stop. you can come here to study. Tapi gue harus ulang lagi kan, kalian satisfied? Terus ulang lagi kan, gue capek. Yeah, you will be satisfied if you study di sini, okay lah. Study di Living Singapore. here is another thing. Tapi Your culture Iya, oke. apaan Iya, iya, kan iya. beda. Omongin. Oh. Iya. Oke, kayak maksudnya like elaborate. Okay, if you're Indonesian, education here is definitely better. Yeah, and it's not that far from home. Gitu. Kayak, Okay, yeah, sure. Yeah, that's correct. Yeah. Tapi if you were to live here, As in like live here as a student atau as in like kayak working, work iya iya iya. here. kayak Okay. working itu kan lebih apa ya? It's like a bit more stressful dari dibandingkan Indo. Di Indo, iya Yeah, sih. lifestyle sini kan lebih cepat. Iya. Yeah. Okay, and final question. What are your hopes for 2021? Happy New Year. What are your hopes for 2021? Kayak mau pulang Indo, mau any resolutions? Iya. Any hopes? Ya berharap bisa dapat kerja lah. COVID selesai. Ya, Covid COVID selesai. Saya Covid hanya selesai. ingin bernafas. Kayak gue merasa oksigen gak enough di otak gue gitu. Kayak Jelas sih. What a nice way to call yourself stupid. Yeah, you're so kind. I don't have to do that. Oxygen in my brain, Any hopes for apa ya? 2021? Graduate lah without failing. Graduate. Oh. On ya time lah. amin mau Amin. graduate. Yeah. Itu kayak you guys abis graduate mau langsung balik atau kagak? Dia kan kagak ya. Kayaknya gua balik sih. I'm graduating 18 years old. Yeah, I have 18. time to do whatever I want. Yeah. Gila sih. 18 balik mau kerja. Gak tahu soalnya itu. Gap year. Udah nganggur. I don't think my S2. parents allow me. Iya. itu. S2. S2 too young lah. S2. Iya, S2 Average itu age. doang. Jadi lu mau nggak masuk ini dulu dong kayak apa? I think kayak Intern. learn under my dad in his business or something. Oh. Yeah. That's like the main plan. Ini tuh kayak ini off topic banget sih. Kayak maksudnya you pas gedenya tuh mau ambil your dad's usaha atau kayak Soalnya I don't mind, tapi my dad bilang my job sucks. Kayak jangan lah. Ya. Tapi you kayak ya udah kayak lu udah tahu pasti belum mau kayak gimana gitu. Yeah, I have no idea. Iya sih masih 18 sih. Yeah.
fix balik. Terus kayak ya you udah mateng belum future-nya gitu? Dulu sebelum masuk kuliah kayak bilang ke mama kayak pokoknya mau S2. Bilang dulu, tapi sekarang jadi kayak not sure. Iya, belum tahu lah. Tapi iya. Yaudahlah, lu masih lama lah. Iya. Baru 1 trimester. Iya. Iya, gua Udah ini mau pulang. Iya, maksudnya Abis, nanti iya. abis Abis. graduate fix balik. Oh, fix ya. Nggak di Tapi sini. kalau S2 gitu kayak di Indo atau? Di Indo Tapi waktu itu juga di Indo kan. Terus juga di Singapura. apanya? Pas mau S1. Oh lu iya, kira udah kan di daftar, Indo. udah terima. Terus itu diusir. Enggak, kan. iya maksudnya kayak sebenarnya pilihan aja juga sih. Kayak your mom kayak give you several options terus lu habis itu kayak Cuma kayak tadi mau ke Aussie, cuma kayak kata my parents jauh. Padahal Yes. nggak jauh, itu deket. Terlalu jauh. Tapi kayak ya Singapura gitu kan. Terus kayak Itu tadi nggak jauh kan? Iya. Terus kayak Ayu udah bilang nggak jadi lah Indo aja. Sebenarnya my parents kayak kecewa gitu kelihatannya. Kenapa? Iya karena Ayu disuruh kuliah keluar kan anak pertama gitu kan. Terus kayak udah Ayu udah terima di Indo. Terus Ayu kayak jadi mikir sendiri gitu. Kok kalau ada chance kenapa Ayu nggak ambil? Terus kayak cuma 2 years gitu. Bener-bener Oh. itu sih yang itu. Iya. Wait kayak tapi 2 years kayak didn't you guys feel like it went by just like so fast Cepet gitu? apa lama? Gue kayak Oh. hah? Cepet banget ya. Cepet banget. Cepet banget. Lu kayak Ya, hah? gua harap lebih lama sih soalnya. Karena kita Iya, sibuk ya. banget jadi nggak kerasa. And kayak liburnya dikit gitu kan. Jadi Iya, ya iya, karena iya. di cramp dibagi 3 gitu ya. Dipaksa aja. Kayaknya yesterday baru masuk foundation. Iya. Sekarang udah mau lulus lulus kan. kan. Iya. Apalagi kayak tambah COVID ya. Oh iya. Itu kayak langsung took away like 2 sem. Iya. Sekolah berasa Bener. bentar doang. Terus jadi kayak sayang menurut gue kayak, Iya. gue cuman kenal kayak maksudnya, ya gue satisfied with the people I know now gitu ya. Cuman kayak maksudnya, Uni life-nya di-cut gitu ha kan. kayak Iya. bener-bener, ya gue, ya, lu ngapain pas di uni, kayak what's your experience? Kena COVID. Tidur. Kayak iya kayak bener-bener gak I seru loved it. gitu loh, gak iya I ininya. logged in. Ya, and I Ya slept. gimana? I can't relate. Iya, Kayaknya. Iya. Apalagi kalian kita ya, yang ada klub gitu, Mm, ekskul klub ya kan, kekat semua. Bener-bener. Iya. Padahal Iya. seharusnya seru. Bisa lebih banyak acara. Iya. Kayak buat music club gitu ya, kan kayak kita ya Indonesia gitu susah lah kayak rekrut orang buat kayak maksudnya buat rekrut sih kayak maksudnya reach out ke people tuh kayak belum tentu mereka tuh tahu ada these types of Iya, clubs iya, gitu iya. loh. Iya. Iya kan? Mau ngapain aja susah. Mau musik mau apa? Iya. Mau apa? Heeh. Kayak Kayak lu perform kayak hah gitu loh. iya, kita perform for the first time in like what? 2 sems. Ya, Kapan? In club udah drive. udah lama banget. Oh. Itulah. Oh, yang club drive, Club iya. drive lah. Yang offline kan. Iya. Iya kayak kalau itu music pun juga performnya buat kita, ekskul doang. iya yang kan? kayak benar-benar kayak nggak ada yang Like actually maybe like a datang. handful of new students. Bener-bener ya Indonesia pas club drive itu nggak dapet anybody sih. Oh, Yang really? offline, iya. Oh, Nggak dapet. Kayak maksudnya karena ya I udah tahu sih kayak maksudnya ada orang ada orang JCU yang kasih tahu kayak maksudnya ada beberapa yang mau datang tapi kayak masih harus SHN kan jadi SHN. Oh iya itu masih karantina. Iya jadi Sebenarnya kayak nggak cukup sih. tahan. Tahan. Iya kayak SHN-nya kayak kan SHN-nya kayak iya karena masih SHN jadi mereka nggak bisa datang ke club drive gitu dan kayak kita kayak udah pakai batik segala macem. Oh iya. Siapa yang mau lihat? Si Ivory. Berarti gak ada kesempatan ikut Games Day dong. Games Day belum. Iya. Games Day cuma ada 1 orang Indo setahu gua. 2. Oh 2 ya. 2. Masha sama Man. satu lagi a guy like Elvin I think his name is. Ya jadi Games Day itu buat murid-murid baru gitu. Iya kayak orientation tapi lu main game Iya. gitu loh. Kayak sama anak-anak baru. Oh iya Marsha ikut. Marsha ikut itu. Iya. Like Itu majority of masih it. karantina. Itu kayak kan gamesnya kayak misalnya lumayan bikin temen you meet gitu kan. a lot of people at Games Day, yeah. Itu rame atau enggak Games Day? Hari itu lumayan sih, like 32 people. Oke lah, not bad loh. Tapi semuanya kayak dari Singapura. Iya karena Ya. mereka udah Karena- di sini iya. gitu ya. Ya. Oh jadi kayak mostly Singaporeans gitu. Iya. Sama like Myanmar. Ya, Burmese.
banyak lah. Iya, jadi nggak ini ya. Kayak jadi nggak banyak nationality yang datang gitu. Iya. Yalah. Oke lah. Terus tadi nanya apa sih? Kenapa bisa ngomongin ini? Where did we come from? From 2021. Oh iya. Oh iya, karena COVID balik lagi. Udah kayak selain yang COVID related lah. Kayak selain ya kerja, kan gue kerja. Masih gak tahu sih For this actually. year. Ya dong, masa next year? Yeah, pass all the classes. Bisa. Tapi waktu kayak I mulai itu juga ada Takutnya itu ya. gitu. I'm gonna fail, then my parents are gonna Beat you up. Udah podcast Indonesia kali ini sampai sini aja. Aku mau nanya nih ke guest hari ini, what do you guys think about today's session? Was it fun? Kayak you guys kan maksudnya ya you guys sudah temenan lah ya, tapi maksudnya kayak ya you baru pertama kali kenal Ivory gitu kan, kayak ya maksudnya Kenapa? ya fun. deket. Kenapa kayak? Gue digebukin. Enggak. Kenapa? Enggak. Hah? Enggak. Iya kayak maksudnya iya kayak like did you find it kayak helpful lah buat kenalan sama more people which is only two. Kayak maksudnya iya kayak do you think Okay lah. It's fun. It's like a new thing. It's a new thing. Kayak better than staying at home. iya sih, mending di sini berkumpul berbicara. Iya. Iya, kayak apa do you think kayak maksudnya we should like continue with this lah kayak Iya, podcast pasti. gitu. Iya, pasti. Oke. I think this is the first time Indo-JCU did this, so right? Yeah, it's a good idea. Do you guys have anything to say kayak maksudnya to the viewers lah? Kayak maksudnya ya like apa sih? Like I guess closing. Kayak maksudnya saying like kayak kayak ya menurut gue nggak jadi. Masih Gero? Okay, I get what she's talking about. Like, do you have anything to say to the viewers? Yeah, to in the closing? viewers. To like the Closing 100 statement. people. Terus kayak mereka ya. Kayaknya mereka gak bakal nonton sampai habis. Woi kita seru kok, janji please. Okay, don't be afraid to try new things. Come to Singapore, and like or any Come other watch country. this podcast. No, it's like we're like trying to convince. Iya. Kayak closing lah. Don't be afraid to try new things. Uh. Apanya like you come to Singapore, it's an experience, yeah. And yeah. Kalau you kan maksudnya kayak ya you kan datang ke sini COVID gitu ya, kayak was it worth it gitu lah buat kayak viewersnya kayak misalnya siapa yang datang pas mikir COVID gitu. Worth it. Kayak karena di Indo jauh lebih nggak aman. Kayak di sini jauh lebih aman. Kayak everything's udah normal di sini. Jadi kayak ya like buat viewers yang maksudnya udah merasa kayak udah kayak balik gaya gitu, you would recommend dia buat balik ke sini. Oke, kalau kayak gitu ya udah sih kayak apa? For now itu aja sih kayak buat ini kayak maksudnya this hopefully this podcast is helpful lah buat orang yang maksudnya mau ke Singapura atau kayak mau datang pas COVID atau kayak ya kayak how safe Singapore is gitu. Like this podcast hopefully helpful lah. Terus kayak jangan kayak misalnya like kalau butuh kayak if there's any question for kayak orang tentang beginian kayak bisa aja langsung kontak through our Instagram. DM. DM @IndoJCUS. Oke, itu aja sih. Thank you. Thank you everybody.